अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर कुछ प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्पेशल रमज़ान क्विज प्रोग्राम है। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम हमारे साथ दो पार्टिसिपेंट होंगे और चार सवालात करेंगे और इनसे जवाबात लेंगे और इंशाअल्लाह दोनों ही पार्टिसिपेंट को हम एक रिसाला तोहफे में भी पेश करेंगे। सबसे पहले आइए आपको रमज़ान मुबारक की कुछ फजीलत बता देता हूँ। हदीस पाक में है कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो आसमान, रहमत और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है। अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए थे ताकि तुम परहेजगार बनो। तो नाज़रीन किराम, नियत कर लीजिए इंशाअल्लाहुल करीम हमने रमज़ान मुबारक के सारे रोजे रखने हैं इंशाअल्लाहुल करीम। आइए अब अपने क्विज प्रोग्राम को शुरू करते हैं। दो पार्टिसिपेंट होंगे हमारे क्विज प्रोग्राम में, एक असद रजा अत्तारी होंगे, दूसरे हसन अत्तारी होंगे। अब मैं असद रजा अत्तारी को दावत देता हूँ, मेरी राइट साइड पे तशरीफ ले आइए। ये हमारे असद रजा अत्तारी। हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं हसन अत्तारी, उनको दावत देता हूँ, मेरे पास तशरीफ ले आइए। ये हैं हमारे हसन अत्तारी। तो आइए नाज़रीन किराम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल असद रजा अत्तारी से है, बताइए सबसे पहली उम्मुल मुमिनीन कौन है? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। सबसे पहली उम्मुल मुमिनीन हजरत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। हसन अत्तारी से पहला सवाल है, बताइए हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का यौम उर्स कब होता है? 26 रमज़ान मुबारक को। अल्लाहु अकबर, पहले ही सवाल में इनसे गलती हो गई है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का यौम उर्स 26 रमज़ान को नहीं बल्कि 10 रमज़ान को होता है। इनसे एक गलती हो गई है। दूसरा सवाल असद रजा अत्तारी से, बताइए मुसलमानों के चौथे खलीफा शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का यौम शहादत कब होता है? 21 रमज़ान मुबारक को। जी हाँ, मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला अली का यौम शहादत 21 रमज़ान मुबारक को होता है। इनका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल हसन अत्तारी से है, बताइए मौला अली की फजीलत पर कोई हदीस पाक सुनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसी का अली मौला है। जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाह, यानी मैं जिसका मौला हूँ उसका अली मौला है। अगला सवाल असद रजा अत्तारी से है, बताइए अमीर अहले सुन्नत कौन है? अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी का लक़ब है। आप बहुत बड़े आलिम हैं और 15वीं सदी के मुजद्दिद हैं। जी हाँ, अमीर अहले सुन्नत जो है मौलाना इलियास कादरी साहब का लक़ब है। जैसा कि आप स्क्रीन पर इनकी ज़ियारत भी कर रहे हैं अमीर अहले सुन्नत की, और आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं और इस 15वीं सदी के मुजद्दिद हैं। अगला सवाल हसन अत्तारी से है, बताइए अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब कब और कहाँ पैदा हुए? अमीर अहले सुन्नत 26 रमज़ान मुबारक को 1950 में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पैदा हुए। जी हाँ, अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब 26 रमज़ान मुबारक 1950 ईस्वी को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पैदा हुए। इनका जवाब दुरुस्त है। लास्ट क्वेश्चन असद रजा अत्तारी से, बताइए एतकाफ करने की कोई फजीलत बताइए। हदीस पाक में है, जिसने रमजान के 10 दिन एतकाफ किया तो ये उसके लिए 2 हज और 2 उम्रे की तरह हो है। सुबहान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो रमज़ान मुबारक में 10 दिन का एतकाफ करे तो ये उसके लिए 2 हज और 2 उम्रे करने की तरह है। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन नियत कर लीजिए, जिनसे हो सके रमज़ान मुबारक में एतकाफ जरूर कीजिए। अब हसन अत्तारी से लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या 5 वक्त की नमाज सिर्फ रमज़ान में फर्ज है? जी नहीं, बल्कि पूरे साल 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जी हाँ नाज़रीन किराम, 5 वक्त की नमाज सिर्फ रमज़ान में ही फर्ज नहीं है, रमज़ान में भी फर्ज है, बल्कि पूरे साल ही 5 वक्त की नमाज फर्ज है। तो
تو الحمدللہ رمضان آتے ہی ایک تعداد مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے، لیکن رمضان جانے کے بعد بدقسمتی سے مسلمان نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم پورے سال ہی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو ناظرین کرام، دونوں پارٹیسپینٹ سے ہم نے 4 سوالات کیے۔ اسد رضا عطاری نے چاروں کے درست جوابات دیے اور حسن عطاری نے 4 میں سے 3 کے درست جواب دیے، ایک غلطی ہوئی، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ الکریم دونوں ہی پارٹیسپینٹ کو ہم ایک رسالہ تحفے میں پیش کریں گے۔ آئیے تو اپنے پارٹیسپینٹ کو ہم تحفہ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ جنتیوں کی زبان۔ یہ رسالہ ہم انشاءاللہ الکریم اسد رضا عطاری کو تحفے میں پیش کریں گے۔ ان کو دعوت دیتا ہوں میرے پاس تشریف لیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ تفسیر نور العرفان سے 72 مدنی پھول۔ یہ رسالہ ہم انشاءاللہ الکریم حسن عطاری کو تحفے میں پیش کریں گے۔ ان کو دعوت دیتا ہوں میرے پاس تشریف لیں۔ ناظرین کرام، ہمارے اس کوئز پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک علم دین پہنچے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی تک دینی بات پہنچ جائے، تو سوچیں کتنے بڑے ثواب کا کام ہے علم دین دوسروں تک پھیلانا، دوسروں تک پہنچانا۔ ناظرین، یہ بہت ہی بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو جتنی بھی ہماری ویڈیوز آتی ہیں، علم دین کی باتیں آتی ہیں، اچھی باتیں آتی ہیں، ان کو آپ شیئر کیا کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی یہ اچھی باتیں پہنچے، دین کی باتیں پہنچے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو رمضان کی خوب برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ہمارے چینل حافظ فرحاد عطاری کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر حافظ فرحاد عطاری کو فالو کر لیجئے، ٹک ٹاک پر حافظ فرحاد عطاری کو فالو کر لیجئے، انسٹاگرام پر حافظ فرحاد عطاری کو فالو کر لیجئے۔ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ کے اسلامی گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا واٹس ایپ کا نمبر کمنٹ میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے اسلامی گروپ میں شامل کر لیں گے۔ اب ناظرین، آخر میں آپ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ میں شعر کا پہلا مصرع پوچھوں گا، دوسرا مصرع آپ نے بتانا ہے۔ پہلا مصرع یہ ہے: مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے۔ یہ شعر کا پہلا مصرع ہے۔ دوسرا مصرع آپ نے ہمیں کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ کریم آپ کو دونوں جہاں میں ڈھیروں بھلائیاں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں خوب اللہ پاک کی عبادت کیجیے، گناہوں سے بچیے، رمضان کے سارے روزے رکھیں، 5 نمازیں پڑھیں، مکمل تراویح پڑھیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔